अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि दौरा चैलेंजिंग होगा। आज रात टीम सिडनी के लिए उड़ान भरेगी। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ नाज़रीन, इस मुश्किल दौरे के हवाले से और दीगर क्रिकेट उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियो से बल्कि लाहौर से अपनी रेजिडेंस से हमारे साथ मौजूद हैं माजी के फास्ट बॉलर, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर, जूनियर वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कोच आकिब जावेद। आकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नजीब? बिल्कुल ठीक ठाक। आकिब भाई, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा कितना मुश्किल होता है और इसके लिए अभी टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और नए कप्तान शान मसूद कहते हैं कि हमारे जो है हम जीतने के लिए जा रहे हैं। अज़ाइम तो बुलंद हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? देखिए, वहाँ तो बड़ी बड़ी टीमें गई और आज तक सीरीज़ जीत के नहीं आ सकी। एक सिडनी में मैच जीते थे बहुत 90s में, और वो स्पिन पिच थी, उसके ऊपर मुश्ताक अहमद ने विकेटें ली थी। फिर सिडनी में ही दोबारा जीतने लगे मोहम्मद यूसुफ की कप्तानी में, तो लास्ट विकेट ही कोई 70-80 स्कोर कर गई। और अब ये बात करने से तो अब काम नहीं चलता, क्योंकि आपको खुद को पता है कि हमारी क्या तैयारी है और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है और आपकी तैयारी का हाल ये है कि आप हारिस रऊफ जैसे बॉलर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जाके टेस्ट मैचेस वहाँ पे खेलें, जो कि एक साल से एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। तो आपका जो प्रैक्टिकली जो आपका एतमाद है या कॉन्फिडेंस है, वो तो हरगिज़ ऐसा नहीं है जो ख्वाहिश है आपकी। लेकिन जो आपने बात छेड़ दी है उसी की तरफ दोबारा आते हैं। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने 2019 में खुद टेस्ट क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था और उस वक्त वकार यूनुस का ये कहना था कि आमिर ने और वहाब रियाज ने हमें धोखा दिया है, पाकिस्तान टीम को धोखा दिया है, और अब वो फोर्स कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तब जब इन्होंने छोड़ा होगा, ठीक है, इनकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन इसको अगर आप हारिस से कंपेयर करें या उस वक्त जो आमिर के हालात थे, वो तो तंग आके उन्होंने वो सोच रहे थे कि उनको रेगुलर टीम का हिस्सा बनाया जाए और जो चीज़ें होती हैं, लीग्स हैं, वो भी उनके मुताबिक चलें। तो मेरा ख्याल है कि वंस यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जब आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं तो तब ये सारी क्लैरिटी आती है। क्योंकि हारिस को जो पिछले 2-3 साल से 4 साल से जो खेल रहा है, तो वो एज वाइट बॉल बॉलर ही खेल रहा है, और एकदम से एक अचानक से आप टेस्ट मैच के बॉलर नहीं बन जाते। वो आप उसको जब रेगुलरली टाइम टू टाइम खिलाते जाते हैं तो तब जाके एक बॉलर जो है वो टेस्ट के काबिल होता है। क्योंकि 4 ओवर करना, 10 ओवर करना इज इंटायरली डिफरेंट देन बॉलिंग लाइक 2 कंटिन्यूस डेज, 3 स्पेल करना। तो ये आपकी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं कोई टेस्ट बॉलर बन जाता, उसकी कोई प्रिपरेशन होती है। और इन्होंने खिलाया भी था हारिस को एक टेस्ट मैच, जो कि 1.5 से 2 दिन में वो अनफिट हो गया था। अच्छा, मेरा हमेशा यही पॉइंट होता है कि आप एक बॉलर पे पहले क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसको 20 ओवर की वजह से वनडे खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और फिर उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले। तो ये तो खुद बड़ा आयरॉनिक है ये पूरा सिनेरियो। उसकी वजह ये है कि देखिए, आपने काम करना डेवलपमेंट का जूनियर लेवल पे आपने ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया 2008-10 से, और वो जो आखिरी प्लेयर्स थे अब वो भी टीम से निकलते जा रहे हैं। आपको एट टाइम्स पता नहीं चलता कि जब आप एक दफ़ा काम करते हैं और वो जो प्लेयर्स डेवलप हो जाते हैं, वो फिर आपको एहसास नहीं एट टाइम्स होता, 5, 6, 7, 8 साल निकल जाते हैं उनसे। और जब आप ऐसा टाइम आता है कि वो प्लेयर्स टीम से दूर होते जाते हैं और आप पीछे देखते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती अभी। क्योंकि बेसिक जो गलती है या बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो है आपकी निचले लेवल के ऊपर, अंडर 19 के ऊपर। आपको पता होगा जो रीजनल एकेडमीज लगती होती थी 3.5-3 महीने की 8 जगहों के ऊपर,
اور 24 پلیئر ایک اکیڈمی میں ہوتے تھے. تو آپ سوچیں کہ آپ کو ہر سال یہ پروگرام چلتا تھا تو کیسے آپ کی شارٹ آف پلیئرز ہو سکتے ہیں. True. اور اسی اکیڈمیز میں ٹرینڈ ہو کے یہ تقریباً سارے کے سارے جو پلیئرز عامر سے لے لے, وہاب سے لے لے, سلمان پاٹ سے لے لے, یہ سارے وہی ہیں. لیکن اب آگے آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ کیونکہ آپ نے ڈیولپمنٹ کا کام ہی بند کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنی رائٹ ناؤ فاسٹ بولنگ دیکھ لیں, جلدی سے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. شاہین شاہ افریدی, محمد وسیم جونیئر, خرم شہزاد, فہیم اشرف, حسن علی, عامر جمال, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے سکیں؟ دیکھیے آسٹریلیا میں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا نیو بال جو ہے وہ 8 سے 10 اوور میکسیمم موو ہوگا, کیونکہ اٹس ناٹ انگلینڈ, اٹس ناٹ ساؤتھ افریقہ, اینڈ ایون اٹس ناٹ نیوزی لینڈ. وہاں پہ ڈرائی کنڈیشنز ہوتی ہیں, ہارڈ پچز ہوتی ہیں, ایکسٹرا باؤنس ہوتا ہے. تو جب آپ کوکابورا کا بال جب ایک ہارڈ پچ کے اوپر یوز کرتے ہیں تو وہ سافٹ بھی اتنی ہی جلدی ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایڈوانٹیج کس کو ہے؟ شاہین ایڈوانٹیج لے سکتا ہے, کیونکہ وہ تو تینوں فارمیٹ میں ہر کنڈیشنز میں از آئی تھنک نمبر 1 بالر. لیکن ایسے بالر کے ساتھ جو ہم نے دیکھا ورلڈ کپ کے اندر کہ جو بالرز ہوتے ہیں وہ کمپوزیشن پہ کامیاب ہوتے ہیں. جب تک نسیم شاہ تھا شاہین کے ساتھ اور حارث پیچھے جاتا تھا فرسٹ چینج کے اوپر, تو یہ بالنگ انٹائرلی ڈفرنٹ نظر آتی تھی. نسیم کے بغیر اگر آپ ورلڈ کپ میں بھی دیکھیں کتنے میچز ایسے ہیں کہ شاہین نے اوور کیا, میڈن ہوا, دوسری طرف سے بالر ہی نہیں بالنگ کرنے والا, کبھی افتخار کرا رہا ہے, کبھی کوئی کرا رہا ہے, ادھر سے رنز بن جاتے ہیں, پھر ہی اچھا اوور کرے گا, ادھر سے رنز بن جائیں گے. جو ایک پریشر ہوتا ہے ایک بالر کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہی ایک سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کون ہے جو نیا بال اس کے ساتھ شیئر کرے گا. آئی تھنک وہاں کی جو گراؤنڈز بڑی ہیں, سافٹ ہوتی ہیں آؤٹ فیلڈ, تو ینگ ٹیلنٹ آپ جو آپ کا نیا فاسٹ بولر ہے خرم شہزاد اور شاہین سے اگر یہ نیا بال کرائے تو آئی تھنک اس بچے میں اتنا ٹیلنٹ ہے, کھیل کے بھی اب ٹرینڈ ہو چکا ہے, اس کی لینتھ بہت اچھی ہے, سیم موومنٹ اچھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں ایک آپ کو اچھا سٹارٹ دے سکتے ہیں. بٹ اگین آپ کا جو آفٹر فرسٹ چینج کے اوپر جو بالر آئے گا وہ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو لمبے اسپیل اور تیز بالنگ کر سکے. ٹھیک ہے, ہم تو پہلی دفعہ ہی دیکھیں گے اگر محمد وسیم نے بھی کھیلنا ہے ٹیسٹ, تو آئی ڈونٹ نو اب کس طرح سے وہ رسپانس کرتا ہے ٹیسٹ میچز کے اندر. اچھا, ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز کہ ایک تو ویسے ہی ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ ہم وہاں نہیں جیت پا رہے, یہ ٹیم اس میں بہت سارے ینگسٹرز ہیں, اوپر سے نیا کپتان شان مسعود کی کپتانی کو کیسا دیکھتے ہیں, اور ان کے اوپر آسٹریلیا کی سیریز کے لیے کتنا پریشر ہوگا؟ دیکھیے پریشر تو کم ہی ہے, آنیسٹلی سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں, آسٹریلینز بھی یہی بات کر رہے ہیں, ایئن چیپل بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ شیور ہوز گونا ٹیک وکٹس اینڈ ہوز گونا میک رنز فرام دا پاکستان ٹیم. کچھ چند ہی پلیئرز ہیں جو امپیکٹفل ہے اس کے اندر. شان کی کپتانی کی بات کریں تو ایک ابھی بھی آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ آپ کی ریسنٹ جو پاسٹ میں پرفارمنس ہے, یا لاسٹ جب آپ ٹیسٹ کھیلے تھے اس میں آپ کی کیا پرفارمنس تھی. ایک پلیئر ہوتا ہے کسی انجری سے ٹیسٹ سے دور ہوا, اور ایک پلیئر ہوتا ہے جو اپنی پرفارمنس سے ٹیسٹ کرکٹ سے دور ہو, اس کا واپس آنا. اس کی سب سے بڑی کپتانی میں تو کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یارکشائر کی کپتانی بھی کی ہے یا لوکلی بھی کپتانی کی ہے, بٹ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اپنی اون پرفارمنس. ویری ٹرو, کیونکہ ایک کپتان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ ود بیٹ اور ود بال. یہ سب سے پرائمری اس کی آبجیکٹو ہونا چاہیے. اور اگر اپنی پرفارمنس اچھی نہیں آئے گی تو پھر لوگ پلیئرز بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یار اس کو کیوں بنایا. لوگ بھی یہی بات کریں گے, اور اپوزیشن بھی پھر ویک اگر پرفارمنس کے والے کیپٹن کے اوپر زیادہ وہ
फोकस करते हैं कि पहले कप्तान को गिराओ, फिर कॉन्फिडेंस इनका शैटर्ड होगा। बिल्कुल सही है। आकिब जावेद हमारे साथ हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। इस वक्त फॉर्मर क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ हैं और उनसे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से तो बात हो ही रही है, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आकिब भाई ये बताएं, जो वर्ल्ड कप के बाद एक लाइन से जो तब्दीली की लहर चली और जो चेंजेस हुए उसको कैसा देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो हफीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो टीम डायरेक्टर भी बन गए और अब वो हेड कोच भी हैं एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए। और जब ये 2019 में मिसबा को ये सारी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी तो बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था उनको। आपको लगता है अब ये ठीक है? मैंने ही बनाया था काफी हद तक और मेरी इसमें एक लॉजिक भी है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जो प्लेयर और कोच में फर्क क्या है। फर्क ये है कि जब आप एक प्लेयर अब क्रिकेट खेल रहा होता है तो उसने मैनेज करना होता है एक प्लेयर, एक बंदे की टेक्निक, एक बंदे की मेंटल प्रॉब्लम्स, एक इंसान की फॉर्म, इन फॉर्म, डाउट्स क्लियर करने, तो आप एक अपने आप को मैनेज कर रहे हैं ना। व्हेन इट्स कम्स टू कोचिंग, फिर आपको आपके अंदर एक्सपीरियंस से कैपेसिटी पैदा होती है कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू गो डाउन टू पर्सन। एक यंग प्लेयर है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आपने एक सीनियर प्लेयर को मैनेज करना है, किस तरह से इन सबको इकट्ठे लेके चलना है, उसका आपकी क्रिकेट खेली हुई का बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये सारी की सारी मैनेजमेंट्स हैं, आपको सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स की निकाल के प्लेयर्स के लिए रखनी पड़ती हैं। सही। और कोई भी देखे वो सक्सेसफुल आज तक नहीं हो सका क्योंकि हम इसको एक मजाक समझते हैं। हम ये समझते हैं कि एक प्लेयर था, वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और उसको हम कोच बना देते हैं। और एक और भी हम गलती समझते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं लोगों को, कि वो समझते हैं कि अगर वसीम अकरम लेफ्ट आर्म दुनिया के बेस्ट बॉलर्स थे तो वो सबसे बेहतर बॉलर वो ट्रेन कर सकते हैं, या अगर कोई लेग स्पिनर है तो वही आप लेग स्पिनर को ट्रेन कर सकते हैं। सही है। बट आपका खेलना खुद से कराना और आगे ट्रांसफर करना, उसके दरमियान बहुत बड़ा फासला होता है, जिसमें आपको बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, मेथड्स लाने पड़ते हैं। अपने राइट एंड रॉन्ग उस दौर में जब आप शुरू करते हैं उसमें क्लैरिटी लानी पड़ती है। सो आई थिंक कि हफीज जब तक तो वो डायरेक्टर अनाउंस हुए थे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जिस तरह वो बात इतने सालों से कर रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन जब आप खुद भी हेड कोच बन गए हैं तो इस पे मुझे एतराज है, क्योंकि ये फिर उनके लिए खुद ये डिसीजन देखिएगा सही साबित नहीं कभी होगा। क्योंकि एक तो या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर कोर्सेज नहीं भी किए हुए, एक्सपीरियंस भी नहीं है और कोर्सेज भी नहीं है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। डेफिनेटली ये हमेशा से मुश्किल हुआ वकार यूनुस के लिए, ये मिसबा के लिए बहुत मुश्किल हुआ। इसी तरह बहुत सारे और भी जो जस्ट क्रिकेटर्स को हम मैनेजमेंट में ले आते हैं, कोचेस बना देते हैं, तो वो कोई एक बंदा भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और ना हो सकता है, क्योंकि इट्स अ प्रॉपर जॉब, एक प्रोफेशन है, एक एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, तो वो उस पर काम करना बहुत जरूरी है। जल्दी से एक और चीज, ये एनओसी का जो इशू है ना, ये मुझे लगता है कि इसको हम अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे। एक तरफ तो हम अगर सबको एक बराबर का ट्रीट करेंगे तो ये अनफेयर हो जाएगा। एक प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है उसका तो समझ में आता है कि उसको 2 लीग्स खेलने की इजाज़त हो, और एक प्लेयर जो सिर्फ किसी एक फॉर्मेट में है तो उसका मतलब उसकी वेलफेयर का क्या, उसका फाइनेंशियल सेटअप कैसे ठीक होगा, उसको तो अलाउ होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो कई दफ़ा होता है ना कि आप एक एग्जाम्पल सेट करके भी फंस जाते हैं। ये जो क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे बड़ा मसला है वो उनकी है खुद की स्टेबिलिटी। एक चेयरमैन प्लेयर्स को कुछ कह के प्रॉमिस करता है और जब वो 4 महीने बाद उस चीज का कोई फैसला होने लगता है तो वो बंदा उधर नहीं होता, कोई और आ जाता है। बिल्कुल, वो अपनी तरह से चलाने की चीजें कोशिश करता है, वो प्लेयर्स के साथ एक रिलेशन की तरफ जाता है, कुछ चीजें तय करता है,
اور جب وہ امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے وہ چلا جاتا ہے, تیسرا آ جاتا ہے. یہ تو آئی سی سی نے بھی ان کو کہا بھائی ہمیں معاف کرو, جو وعدہ کر کے جاتا ہے وہ جب دوسرا باری آتی ہے اس کے امپلیمنٹیشن کی تو کوئی اور آ جاتا ہے. تو یہ جو مرضی کر لے, جب تک آپ اس کا ایک حل ہے, میں لوگوں کو بتا چکا ہوں, اس کو واپس پرائم منسٹر سے کے انڈر سے اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انڈر لے کر جائیں, جہاں پہ آپ کے چیئرمین 3-4 سال کے ٹرنیور ہوں گے, وہ غلطیاں کر کے سیکھ کے راہ راست پر اینڈ میں آ ہی جائیں گے. بٹ یہ ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 مہینے کے ایکسپیریمنٹ کیے جاؤ, اور پلیئر بیچارہ بے بس ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ کوئی قربانی دے, کس کے کہنے پہ وہ کوئی ڈیسیژن کا ویٹ کرے کہ کل کو جو آج میں نے سیکریفائز کیے کل کو مجھے اس کا کوئی کمپنسیٹ کرے گا. تو سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پلیئر ٹو پلیئر آپ پلان بناتے ہیں. مچل سٹارک جو ہے وہ نہیں دنیا کی کوئی بھی لیگ کھیلتا. اینڈرسن اور براڈ کو انہوں نے 10-12 سال پہلے سے بٹھا کے ان کا پلان بنایا کہ آپ سے ہم نے دنیا کے بیسٹ کام کرانے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہ آپ کو پلیئر ٹو پلیئر لے کے چلنا ہے. بالکل جو عاقب بھائی نے بات کی ہے بڑی زبردست. آخر میں اسی پہ وائنڈ اپ کریں گے کہ صرف گیم میں کنسی نہیں چاہیے, یہ بورڈ کو بھی جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ایک کنسسٹنٹ طریقے سے چلنا ہوگا, اور بار بار چیئرمین بدلنا جو ہے وہ اس سے دنیا میں مذاق بھی بنتا ہے اور کرکٹ بھی بہتر نہیں ہوتی. عاقب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.